Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para kiai dan mubalik serta ikhwan akhwat PTN Surya Raya rahimahumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah saat ini kita bisa hadir dalam majelis yang insyaallah penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para awliya Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Ikhwan akhwat rahimahumullah, marilah kita mulai amal yang wajib ini kita awali bersama dengan majelis doa yang kita tujukan yang pertama untuk seluruh ahli silsilah TTN Pondok Pesantren, tapi khusus untuk kakak sepuh almarhum Syekh Al-Mukarram Syekh Abdullah Mukarram bin Muhammad radhiyallahu anhu, Syekh Al-Mukarram Syekh Ahmad Syekh Bakar Al-Sunnahidin radhiyallahu anhu, dan semua keluarganya. Syai'unillahi lahumul al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Marilah yang kedua untuk seluruh pembantu Pondok Pesantren Surya Raya, para wakil tabi'in, semoga selalu diberikan kesehatan yang sempurna agar bisa berkhidmat, berdakwah, mengamalkan dan melestarikan amal yang baik berdirian asal-usulnya Pondok Pesantren. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah yang ketiga untuk keselamatan, kejayaan Nusa dan bangsa Indonesia, kejayaan agama Islam dan untuk peradaban dunia, semoga terwujud pada tuntunan yang berkubur. Allahumma ya qadil hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk semua ikhwan akhwat, ayah, ibu, kakek, nenek kita yang kawal, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya, wabil khusus untuk almarhum Kiai Haji Basuki Mubarak Basuki Sudono dan almarhum Ahmad Nabi Kiai Hasbullah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'alihi warhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
لا إله إلا الله سيدنا الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الناس. Untuk ikhwan ahbab yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Allahumma ya syafi'al amrad al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk ikhwan akhwat yang mempunyai hajat, semoga dikabulkan. Allahumma ya qadiyal hajat al-fatihah. Ikhwan akhwat rahimahumullah, selanjutnya kita masuk di acara pokok yaitu Hikmah Amalia Manaqib. Dengan penuh keikhlasan mari kita amalkan bersama dengan menata diri, meningkatkan disiplin, khusyuk, ikhlas. Semoga kita mendapat barokah manaqib ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada rangkaian acara mengganggu manaqib ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Umi Syadid Taqwa, yang ketiga pembacaan tanbih oleh Pak Andi, yang keempat pembacaan tawasul yang dipimpin oleh Bapak Azhari Zina, yang kelima pembacaan mangkoba oleh Bapak Arif Susilo, yang keenam majelis ilmu oleh hikmah ilmiah oleh Kiai Zina Al-Ali Dunyani, yang terakhir doa penutup sholawat dan Yesus sebanyak 3 kali. Marilah kita buka acara hikmah amalia dan hikmah ilmiah ini. Saya Abdul Qadir Al-Jailani dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada petugas kami aturkan selaku kasih melawan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين.
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا باسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله يا أهل البلد يا الله يا أهل البلد يا الله سلام الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini kata Syekh yang bersemayam di Batam sudah ada kesempatan rahmani. Serta beliau khususnya kepada sebenarnya beliau maupun kita tuan maupun kita. Semoga ada kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang pertama yang tadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga lingkungan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur tauhid maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang kualitas apabila serta dia menghatukan dengan tulus ikhlas berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu, sepantasnya demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadiran Ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terbawa oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menjelingan dalam hati kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam pelaksanaan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah Azza-Jalla yang berarti bukan setara selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan pada hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang
yang keadaannya di bawah kita, dan hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dan menapaki jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap dermawan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh-acuh hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikian semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Juga mengingat ayat 17 surah Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah ayat kedua yang mahbubnya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, dengan suhu-suhu terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk kamu. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling hargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah menemukan obat leluhur kita, sinalogan, lober, jinarian jauh, ulah seribuan. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu mendapatkan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan kita sendiri. Dalam surah Al-Nahl ayat 112 dikatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh yang di tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah riba dinamu, namun penduduknya atau penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamurlah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan, dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, hati-hati dan pemilih dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tiada lain tujuan budi utama jasmani sempurna, cagar-bagar. Tiada lain amalan kita torikot kemudian sebagian amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diliputi kutukan nafsu digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Pataban Suryalaya. Wasiat ini disampaikan kepada Pataban Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli. Kiai Haji Ahmad Sayyidul Wahid Tajul Ma'arifin. Untuk beliau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Untilan mutiara. 1. Jangan membenci ulama yang sezaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan meninggalkan tempat jika bersibuk. Harus menyayangi orang yang membenci kepadanya. Memaksa dulu al-ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواحهم وأمهاتهم والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والمؤمنين والشهداء والصالحين وعلى كل مسعد كل يوم إلى روحهم بنا هذا شيء لله رب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين ثم إلى أرواح ساداتنا ومغفرنا بك وهم الرسل وإلى جميع الصحابة والرب والتابعين والتابعين وهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح محمد المستهدين والمؤمنين بالدين وزي سادات الشهداء المحققين إلى أرواح كل ولي وولي ومسلم المسلمات من أسباب الأرضين المعروف من أرض من ناس شيء ولله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرة والأقصر التي وجد الحكم في نفوس الله وبشرط وعاليا قد يرضى وطب الألمين شيء عبد القادر جل وعلا ونسل الشيخ أبو القاسم بن رضي الله عنه الشيخ أبو القادر ونسل الشيخ لصبرة رضي الله وسيد الشيخ حسن النصري وسيد الشيخ يصبح عنني وسيد الشيخ بيد البصر وسيد الشيخ شاب وعمل سبني وهذا الإمام رحمه وبشر المقرر الشيخ محمد وهذا الشيخ محمد الشيخ أحمد سيد الوفاة ورسوله الله ولي سلسلته وآله عنه شيخ لله لكم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين ثم إلى أرواح والدين ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأولادنا وأولادكم ولمن أسأل إلينا ولمن الله حق إلينا ولمن أحسن واستغفر وقال إنك بتوبة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ثم الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كالأحياء منهم الأموات من مزارع الدين إلى محمد بكم جميع الأشياء ونغفر لكم بالقيامة شكر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نافثات في العقد من شر حاسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم. والقصر والنحل السماء إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم